Yan woh kataya yung pikasap tawan, borg 6 para 15 bakat. Yan makabisa, keyusra. Bahawar ka daw kis mababandaw kibas. Kandawan wina mana jabya. Bahabag keyus ay business ka ba kulukikan, dawkikan. Ayuple kawalara, naiwa piwara. Nahawar ka na Kristiyan ni manas, dawkras mah kasuin. Aywat latabu plara yabras mah kasuin bami tablese na apo takibanghui sa yawan nani. Nus madia mo ni, dia matanay wa yawan Christian manas, wanupli ka kung wanwat latay yabras. Lalabri bamita. Tas badukya uba prin bamita. Naywa Christian manas, ayupli ka ay takya. Christian, ay takya raywat latay yabayawan tapya. Kung bilaw isa, yang patswa priupla wait larabrin baman. Wala bilaw isa yang wait lataupla rayabras. Wala bisa yang wait la taupla rayabam na kakaimplig biaduki. Naiwa Christian na niba, lalayuya wirya brin time. Lalaapu Christian kananira, ay isang daukras, ay wat la tayaban daukras. Sa kunayuya kiray takya kumaula time lika, painbri sa iwat lara. Utinwal pain ay wat la taura di mi pisa, sa kunumpira kumbalan time. Yasa pa kay kras kumbilaw isa, yang wait la talikup la rayabras kuna util likabris na may kaya, sa kunatama kumibani bandat limpira sa. Utla tawans makaka, hotel kilikamay kam na kunatama kumandat limpira. Ban kakawalatuan la kaban sarabara sa. Latuan la kayawanan sara daw kanan saramunan. Dawan bilawin muy kam nan kilalatuan ius. Latuan bas. Latuan la kayawanan saramunan. Naiwa Christian manas ayawat la taupla rayabras. Ay muhnya ni rayabras. Ay babyakat ayawat la tayabay lukis ay hotel ka ba. Baka kalaton la kan sarawan. Kahulatakan. Ay wat lataya bawat li karawi sapya, wait latay kaya bayap ya dukimplik dia. Kuna mandera apo ka pramtem, uplikam na nirayabi ka pramom plata. Kuna nadira ilal briyam tem, plata upla rayabawan, tapyas makandukem implik ya lukis ma. Kay tas badukem ni buy, man blessin kam kataba, may dagbisa. Embes de blessin kira kaya wat li kara, man blessin kam tiwis matas badukyo babiram takamita. Laton lakop lamawan ka kulkras. Bamita tawon bilawan smalikisa, James Wow katayera, Priyas kamuat lara wait na walbalbya. Kumba gol mading kadimi, kwala pain kira dimi, ay sus ka pain kira dimi. Barawala kumbalbya umpira pali. Kwal ka dakwiapo kalwiapo. Barawibyak sa supli ka babila lalakira bara, kwala pain di man bara. Mannahayway ka narabri ius. Barawal umpira barawibya mannaha maya nara, tuktaniway ka nara ius. Baradiyawi sa tawan bila bako daw kibarayawan na niba, uy, tabako ay mangkisuklamawan ka kulkisa. Naiwa bapat ka priyas wat lang nilabara sa. Lalaki ra kung priyas ka matlarawabya ka kababa, kau pa imbrisma, umpira na nibawalkan. Babara kau respect munisma, umpira na nibawalkan. Lalaki ra ba kau tara sa? Apya ka kaumpira ba kau umpira sa? Bami tawan sa kabila na dawan spirit ka ba aputakan, kanuplamawan ka kulki bata kabita. Lalaki ra kung priyas ka muat larawabya ka, umpira kumwabya wal kumikulps. Kung kautara, kung kausiripikulprama, dawan na karababa saura. Barat dawan na pakan ka dyan makabisa, kayusra, man ba daw kis mabantaw kibas. Upla nisut mandu kem rapain ba ama na isisa. Latuan kam lakabris ba, tikpra mabantaw kibas. Latuan kay kis ba, dukera, wan muy ni kananimita, karaisdak ni kais ka ba, mawan ra, param, aisan. Please kam palikat pain kay kiba, tan kakat manbahan na ni aimpakan ka dukera help moons. Kanwit na ni Jesus Christ war ka daw kaya wisi makaimpakisa barawupla idan wina help ka kumisin brira sa. Dawan napakan ka dyan makabisa kayusra. Man daw kisma ba wan muy ni nanira man bandaw kibas. Sas na ni mawan rayang maywan rasin pain manaysi sa manduk yamra. Sas na ni ba. Bandaw kibas, help muni bas wan mo hinanira. Ay war ka ba, daw ki ay tawrawabya ba mata. Diyan makabisa kayusra. Wampla yabis maba, bakusin bandaw kibas plunsin yabi bas. Barawan mo hinaniba, ay war ka daw ki ay tawrawabya. Bahataym kara kayus bara ba, saskara, napakananibalikan ay kupya is ka ni dawan war ka daw ki bangwikan. Diyan,
panik ka na ni. Diyan buibli kay kan. Bara diyan makabisa kayos ra. Baha na ni Rahel munbiya. Bandaw ki kabya dawan yam ni kay kidukyan aniba. Nahanapakan kaniba ay mana apuwar daw kikan. Bani ninapakan kaniba ebanghelista tiyakan. Bara chas bani bawina tabay kayakan ebanghelista na ni bara. Dawon war kabadaw kay tawra wabya mata. Bara naywa piwara sensat. Yawan na ni Bahel yabaya sa ebanghelista na nila. Chas babuy patay yabaya sa yapay kalalah ka yabaya sa ay biyahi kara takauya time. Naywa nawar ka ba moski tirayawan uya daw kras. Naywa chas na nipay naywal, nakidawn war ka daw kaya ba. Manchats kambilara ebanghelista kumaula time. Manbuy patay yabayas ma, yapay kayabayas ma bara manbuy, please walara way sa kakanapakan ka ba? Bakad likri ka way sa abyong mana kakabyong kamana, but kuway sa kakabut kamana, motor kuway sa kakamotor kamana, o truk kuway sa kakatruk kamana. Blikri kawaya sa sipnapakan ba ay minawapiya balra pruras. Belis tuman buwi blikri kawaya sa sots ba buwi blikri kawaya sa patalpeyabaya. Mibitama kumutil kumrepay sa kaka util ka mana yabaya. Barabaku daun or kabadawki pawi ay tawrawaya sa. Kuna naiwa piwara, ebanghelista na nira help mo na ilaka ba ayaw yatikan Christian na ni ba sots ba? Sots ba ayaw yatikan bawar ka ba? Ebanghelista ra help mo na yasa. Daon war ka daw kisa piwara. Sa kunay ebanghelisti ka ba, ay tawan karawi, takas kan piwara. Ay family rawi kin help mo na yesa, ay watlara sa tem piwara, sos babuy help munras. Sa kunay dawan war ka daw kisa piwara. Tawan na nila takiyaw yesa piwara. Blesto sa sats babuy help mo na yesa, wait ni kabara. Para wait na ba family kila raula piwara lika, witin ay family ba main kay kaya sa no chots buyapya, sa kuna ay family witin buwi main kay kaya sa. Tangkam risma, ay family ra witin buwi main kay kaya sa. Sa kuna, latara daon or kadawki sa piwara, witin ra daon chots ka babuy patay yabaya sa, hotel ka mana yabaya sa, biyahi ka mana yabaya sa, kan witin na nisika prisan daon or kadawki sa, ay mana kumisin bridas. Baranah kikabya kibanghelista babuy, uplaidan na nila help makapaya. Si papya palibawi si dawan shots ka barasa. Dawan shots ka babuy, ebanghelista na nila, tabay kaya sa, kan ebanghelista na nisikay mana apo, dawan warta daw kisa. Barabami sa shots babuy, tabay kaya sa, dawan upli ka ebanghelista na nila. Tangkam riram dawan napakan ka na ni? Ebanghelista kumaulan tayo. Manani shots babuy, help mo na yasma. Barawit niya ni bara down or kami 3-4 noche, kampanya daw kisa piwara, patayabi kaya, help muni kaya, telwitin na ni, tawan ka muna taki, tawan walara wabya bakat. Kuna ebanghelisti ka ba, lalama kabitaw kisa kaka, ba ebanghelisti ka raman pahin kay kayasma, diya dukera taw kiba. Lala business ka dukera taw kisa, apya kakatawon upli katiwan na niba pliki taw kisa, sos na nila tabay kitaw kisa. Pahin kay madiya dukera taw kisa. Napakan ka, ebanghelista ba itawan ka raula temli ka, utin selpay wir katwil kaya sa, sos buwili ka piya. Kuna daunor ka daw kitaw kisa purali ka, smal kitaw kisa purali ka, sos buwi tabay kaya sa, tawan upli ka napakan na nibara. Nanara bors, sembara ulmatemwisa. Bors semrawisa. Kanwiti na ni Jesus, kreiswar ka daw kaya, wisimah ka impakisa, baruplaidan wina el pumisin, bridas. Idan wina el pumisin, bridas. Dia muniyawan tawan napakan kara help muna ibadu kerayawan dera yumpa, ay si kagbiya pasba. Bors semrawi sa wit na ni, takiwan sturi yam ni, basmalki, dawan ra latuan kay kibamita. Wit na ni takiwan dawan warka dawki, dawan bila smalki, sturi yam ni ba, dawan ra latuan kay kibamita. Dera yung padukiray sabiya, pasba, tawan bilas malkita kiwan, tawan na latuan kay kibamita. Bamita, yawan na ni Chats Babuy, help munaya sa dawan wake ni kananira. Bamita, help munaya sa tawan na latuan kay ki, dawan ka daw kibamita, ay manaapo kira, yawan buy, help munaya sa. Punto 2 bawisa. Witi na ni upla na ni wina, ay mana briras. Ebanghelista kumba mana apo, dawan ka daw kisa. Mana apo.
Ebanghelista kumba, ban kasaklukan lakaw inaibisa, ay warkal pedawki, ay bibkana ni main kaiki, ay patana ni mangki, bara plundaki, kaborawi, bara ins kamiski, bakuray sa ebanghelista kumba. Ebanghelista kumba napakan bako, yawan si main kaikiras, napakan shots main kaiki, napakan kakumbako. Sa kun ebanghelista kumbalika ay manaapo daon warkadaw kisa. Iwitin na ni si kay manaapo daon warkadaw kisa, bamita yawan boy, help mo na sa lalawal, awan patawal, bara pantia-dia, kuala lupiasat kabrisa kaka, sus lupiasat kabrisa kaka, sus yabaya, kual kalpiyayabaya, kan ni si kay manaapo daon warkadaw kisa. Bapusin ka 1 tauro labara wisa. Witinin daon warkadaw kisa, manaapo kirani. Bara bamita witin na ni, rayawan help muna yasa. Yawan baraw labara tuni kumay sabya. Naiwa piwara, dawan chats kabilara, different na ni ailal bara sa. Kaysa piskum kang biasas bila trabil kumbara, banwa pia napakan na ni, pasin na ni, nakiwal masa kuna isayas na. Napakan help kadukira pia pasin kontri karis na pia kuna isayas na. Chats kumrabara sa pasin kumbara napakan kum. Walsud ba napakan at yasa? Kuna nina kumbrisa pasin kum nina brisa napakan. Pasin baray ba pisa 3,000 may prakan ka kumrobya ka ka. Ehemplo kumrobya ka ka pasin baray ba pisa 3,000. Para napakan baray ba pisa 1,000 kum. Christian na ni yawan ba ako daw kiwa pain daw kisaki pasin ralika 3,000 ay ba pisa. Para napakan baralika 1,000 ay ba pisa. Mananibaba pain daw kis maluks maki. Manisel down spirit ka brisma ba. Ya spiritu li kiraboy may marigya pain daw is mausaura daw kisma. Pasin ba kautara bamita, mananibuhay ba pima 3,000. Napakan ba kausi di bamita iba pisma 1,000. Ay tani sa kibaba, Bible text ka kumbri, yawan use mun saki. Bible ba yaban 1 tabri saki apya kakasel, 1 kupya la kakadaw kisaki. Wilban ka kayon mistik ra iwisa. Sometime napakan ba kawarta kisa, pasin bawal kan sot bilara. Sampasin na ni bara sa selpay business karabaman, tau kisa. Selpay negosyo karabaman. Mading napakan balik at sosmen kay kitaw kisa, pasin bawal kan. Yang may para kakalika, napakan barakaw mana pay na sa pasin bawal kan. Kan napakan bakaw war kailal takisa, kay pasin bawal. Different kung bara sa, naiwasos bilara bapat ka bara sa. Sometime lika, napakan manas bara sa, tawan kumrabli kay sa tema kabiwal sa, priyas kawat laba pain sa ki, misan kawat laba krikri bar sa ki, misan kawat laba pain sa ki, tawi sa kakayang wayap, yalmug sa kakawayap ya, tawan napakan ka na ni tilar trabilaylal bara sa naiwapiwara. Pastem daon napakan gani wartakitan ba, mani semtira, mani itira, mani warkan ni batakas kansa, daon warka ba kaigras kakatawa-tawa kahulatak yaula, bara napakan ni badyera na ni luiway kira dukera kauluki sa laladu kira kauluki sa priyas watla tar katarara, uy kidaon warka daw kaya ba kauluki bangusa, kidaon warka daw kaya tawan siripil piya kumara, uy kimuni. Inska piyawan tapya na iwan napakan manas, poyo lika piyawan. Lidia yawan tapya, fresco lika diyawan. Napakan na ni, yawan taon warka ba diya mo ni daw kisa. Latuan lakara, apya kaka self, dukira paint na mamita, yang taon warka daw kaya taw kisna. Upla manas barsa, napakan manas barsa, taon warka ba, war bako kum kay kisa, taon warka pya kuna, war kum bako, fisyo kum. Bako apya laton kira na ni. Napakan na mamita, napakan bako ay kuna manas napakan manas na turkay sina ba, uwan tapya walisa. May para sintakisma, radyo kam daskisma. Kuna turiret may wes na. Kanyawan na ni ba turiret ay sayasa, kandawan bila ba turiret wan ay isa. Barabamita, yawan turiret ba sayasa. Napakan manas barasa, taon warka daw kisa, lalahado kira baman. Manyang ray makabiwal mapastor, man taon warka daw kisma, balalado kira daw kisma ki, clear ka ba apya. Lalado kira kaka, yang lalado kira ba ako ay sayakam na. Lalado kira kaway si kayakam na. Kung yang si kilalado kira daw kras, yang daon or ka daw kis na, daon kira laton kay kis na mamita. Punto 3 ba, bahana ni, willing gatwar ka daw kisa. Para bahana ni rayawan buy, help mo na yasa. Para wit na ni walas lataki gatwar ka daw kaya. God bila kasakira ba, small kaya, ani napakan ka, ay kupya clean la ka ni daon or ka daw kaya, daw kibupli ka na, jawan buy, help mo na yasa. Tabay kaya sa. Lalahwal. Wanwat la tayabaya. Help mo na ya.
gatwar kad raid daw kan daw ki wait ni kabara. Lalah wal elp munaya. Raid ba isaya? Kasaktan ka ba isaya? Bamita, yawan witi na nira help munaya sa. Diera kasag ba isi smalbya dukera. Dawan napakan ka dyan bilaw isa. Bamita help munaya sa. Witi na nira diera kasag ba isi smalbya dukera. Help munaya. Ay kukikoperar ta kaya. Napaka na nira tabay kaya wan lalah kawal. Wan patawal. Wan kwal kawal. Wan sus kawal. Wan dukya na niwal. Help munaya dawan bila ba. Bihwaya dukera ansansara. Kung naiuplamanas bar sa lalabrisa. Sa kunang taon ng kadukera ay lalakabatikras. Pay na yo sa labriupli ka na ni. Mandaon war ka nalalah kamimber termonisma ba. Mantiwis malupra ba. Dawan buhay pura praki maigya. Kandawan bilo saan yung pleka wit na war kara ay lalah ka dingki ba idu ka niyabi ba utin lika ay kay narak kaway lalbribya. Bibinatas barakya kuna heaven ra. Pamitala labris mo pleka na ni. Christian na ni. Lalah kang bimber termos man salduk yang rapya kuna taon war karimber termos baralah kang badawan buhay kau pura praki maigya. Kau taon buhay deuram na ni pura ra. Blessing kida kabya ars kam na ni pura ra. Bib kam na ni pura ra deuram na ni wala pura lukyam na ni pura ra. Dawan jam ni ka mabara kabya. Kung naiwa Christian manas bara sa kupya saura, wala kadawan rayapan wan daw kras. Wan daw radawan rayapan wan daw kras. Bami tadewran puro rablesi na apo, lalakang puro rablesi na apo, daw nor kara kopera takagwan tapia. Manas bara sa napakanani tingki arbis daw kaya wisa time aksong de gracia, arbis ka daw kaya wisa time manikla talasra. Napakan makap sa yabi kumyama dawan ra. Naharbis tara rawintem manan bilo sa pastor yang bib kung may kais na sa kuna bib kilal ka bara biar kali kayang briyais na. Badia dukya, dawan radira kum yabais makakaulyas, ang daywan pain kakayas, biyauras kira yaprama, daywan sirpil pesin yaprama, dawan radira painyas. Ang dawan yawan rawan kidukadera sa urawan klas, dawan likadera pain baman wan kisa. Kuna yawan wan kupya sa urata kamita, dawan radira painyaban wan daw klas. Wan lalah kamang basin lalah kawal mong pamang kisa lalah kantidatar lalah raya na ni mangkayawat ni kara dawan raya bisa dera kau saural piya ba. Dawan Exodon libro karon sumal kisa witin na dera kumyabay sa kakakahawayabyara. Blame kakayabyara. Almo kakayabyara. Saura kakayabyara. Daywan saura kakayabyara. Pain kakayabya. Naiwa manas bara sa isa napakan o pasin yang dayri kung may kais na sa kunabyara ka bara minki bara awi kilika. Bara lalikili kayang briyais na. Badia dukya. Dawan manual bakwa isi kay ikram. Dawan radukyam sut bayas. Bara dawan buiman rayam ni Maimondia. Blessing kang batawan rayas. Bara dawan buiman rapura praki maipya. Kandawan laton kay kisa yaw plikawin ra. Ay ko piyes ka ni yabi uplikara. Dawan laton kay kisa. Dawan aita ni kay kisa. Dawan jam ni kay kisa. Dukya mais kayas. Baratawan buiman rayam ni Maimundia. Dayuran pura ralah, kampura namsla pura rad, patama pura ra. Dawan yam ni ka, mananiwal kabya. Blisin bria, once makaka, manpanayas. Baratawan rayam ni ka ba, may marikya. Kuna manas bara sa bisore sa tababako, o sa pastor yang bibki kung may kais na, o yang kwirkuki kung may kais na, kung laliki balika priais na. Dawan radera kung yabais makaka, pain bayas, kau patanira bayas, kau tira pain bayas. Kandawan bilawi sa witin lake kay kisa, witin latwan kay kisa, ya witin ray kopiais ka ni yabi uplikara. Hallelujah! Nanara versikulo 9 al versikulo 12 ra wansmal kan kabya. Naku isa, yang Christ daknikara waw taya kum ulbri. Kuna Diotrephes, wanla ka ba kulkras kan, witin ba taay makaya wan sabam na. Bamihta, yang wam na bara witin ba may wanra paywi lawi daw kam na. Yang nani, niniray si sa bara kunin bamansin ay si wataw kisa. Bara ba manapya kuna, wan muhni nani witinra awya ba pain brinas, bara ani uplika baha briaya wibya kaka, maparay si bara kreis dak ni katilawi na kangbi sa kisa. Kreis unang wait ni ka Diotrephes dia daw kisa. Versikulo 11. Muy kilayton kira. Tan ka saura nani ninablik para. Kuna tan ka pain balika. Ya dera pain daw kiba gatwi na sa. Kuna ya saura daw kibalika, gat ra kakaira apyasa. Uplasut, Demetrius dukera pain bama na isisa. Para dera kasakbasin, witin dukera pain na isisa, Baba Jesus Christ. Bam na iyang sin,
baha witness ka nanis na. Para man nanipain nusma yang nanilika dira kasagbad dukera painay si panghuis na. Tawan napakan ka dyan, naraway na kum ninamaki sa Diotrephes. Naway ni ka Diotrephes ba? Baha perga mo tsaskara, taupli ka kumkan, keyos napakan, warka daw kiba tsaskara. Kuna naway ni ka Diotrephes ka na, dawan warka tilara, taupli ka bamita, witin ba, lukan saura kumbrikan, tuman laka kumbrikan, tsots bilara witin ba dawan ka kaya lukikan. Dawan upli ka na niya ulat time witin pain brilas kan, saura munikan, witin ba karni ka brisa lukikan, dawan napakan ka na nila kulkras kan, dawan napakan ka dyan buyuplablikan time, witin brilas kan wan tapyawikan, bara priyas wat lawin na manasra, kang bisakikan. Bara Diotrephes bilawikan Christian wal na nila. Upla na niya ay wat la taura bribiara. Ay wat lawin na kang bisakbiya para priyas wat la ratin bribang biara. Wait na kumlukan ka saurakan. Dawan upli ka na nila misbara kaikikan. Bamita, dyan bilo sa yang wam na bara. Maywan kat paywi lawi daw kam na. Yang ninira saura kunin ba manaisisa, ninira saura isikan. Dawan napakan kara saura muni, nina ra saura manaisikan. Sturi saura ba manaisikan dyan dukera nawait ni ka Diotrephes ba. Dawan napakan ka na nira kulkras kan bila sinwalras kan saura ba man aisikan. Nina ra sturi saura ba man rangbikan nawait ni ka ba. Naiwa, sos bila rabaku trabil ka barasa. Dawan napakan ka na nira kulkras, bila walras, turka saura bama na isisa, brukuy sa mapara. Dawan laka ba kulkras. Bamihta, basa satskara dawan blisin ka apo. Naiwa dawan satska bilara, bara sa taupli ka na ni, dawan satska taupli ka na ni. Witin na ni ba dawan satska dawan kaimang kisa. Sen nawait ni ka Diotrephes bako. Napaka na ni rabila walras. Diyan buwi blikan upli ka na rabila walras katababako nawait ni ka Diotrephes buwi. Kristiyan ni wala rawikan upla ni naiwat la rabribiara. Bila sin walbiara. Diyan wak tayo blikan ti may sisin kay kaya wanta pia kan shots bilara. Kulkras kan. Dawan napakan karabila walras kan. Bara diyan bilawisa. Witin ba, wabia tayo may maunra paywi, bara lawi daw biya. Dawan napakan ka diyan bilaw siyang wamna. Isti palimanan nila wamna. Bara lawi daw kam na. Sa kunawisam, muy kilayton kila tan ka saura na niba ninablik para. Kuna tan ka pain balika, yadera pain daw kiba gatuin na sa kuna saura daw kiba, gatra kakairapyasa. Wilban ka Diotrephes ba, gatra kakairapyakan. Ay mo nirelato na piyakan ba mita? Ano plikay mo nirelato na piya ba? Upla kuning kira kung sa barat tamara iwisa. Sa kuna dawan napakan ka keyos lawisa, manlika dira yam ni ba ninabliks. Dirayam ni ba Jesus Christ? Jesus Christ ra kakailatak rambamita, man Jesus ni nablikis maba, ban bliki bats. Ban ni nabliki bats. Yaw plika saura daw ki ba gatuin na pyesa. Sa kunabali ka setan winasa. Diotrephes ba saura kan? Kuna Demetrius balika yam ni kan. Upla sud ba yam ni ba manaisikan a Demetrio dukera. Upla idan na ni ba pain aisikan Demetrio dukera. Sos basin pain aisikan Demetrio dukera. Yan sinpay na isisa Demetrio dukera. Paltem ka Efesos ra, naha Demetrius ka na, kaudawan na Lucas waik ni ka, kumkan mansin makay ka Hechos Kapitulo 19, versikulo 24. Sa kuna dyan piwarali ka, naha waik ni ka, Demetrius ba Christian takan, kan dyan si ka sen Efesos ra barakan, barabatim ka ra, naha Demetrius ka na Christian takan, dawan ra ikopyalakan. Barawitin waik na pain kira kumtakan kata Demetrius ba. Kayos rablikan wuf kataya pa, Demetrius buwi brihwan, bara dyan buwi blikan kayos ra, Demetrius mitawako, bara Demetrius buwi brisijaban kayos ra. Versikulo 13 raw isa, yang dira manis bris na mayuiyaya, sa kunabrina daw kras ulbi mayuiyaya. Versikulo 14, yang patpali may kaikam na bakusa, bara bapiwara yawan walay sabya. Kupya kumi la kabri kama, wan muy ninanin, narana ay lakula may blik isa. Please kam, paliwan mo nani,
bani da lay kulayas. Diyan bilawi sayang, ulbi baman may sanay daw keras. Sa kuneng wam na may saya. Barawan maon katiwi ay sabya, wan tur ka na niba. Kayos la bako isa. Kayos ba? Pergamo ra taon or kataw kan napakan bako. Bara pergamo shot ka na trabil barakan. Naha Diotrephes pat ka. Bara bapat kamita, sos bara siknisal kan. Diotrephes siknis ka ba? Kristiyan ni wala rasin luwikan. Bara bamita dyan wan kan. Ba siknis ka ba? Help mo na ya. Bara pat ka boy na sakaya. Dyan, kupya kumila kastur ka ululbi, praki sa usa, kupya kumila kabri ka ma. Napakan kumibani ba kupya kumila kabri kaya sa, upla na ni sutuwal. Pat kida kaya piyasa, unsa sabra kaya piyasa, way lalaka babukra kaya piyasa, tuman laka babukra kaya piyasa, barabako sintarbaywan laka babukra kaya piyasa, sa kunasudba, kupya kumila kariwi kaya sa kan kupya kumila ka ba, dawan Jesus Christ winaawla. Nukilay ton kinanani, kupya kumila ka ba dawan winas aula. Bahaba dawan prisan ka kung sayawan ra. Dawan anira bara ba. Kupya kumila ka bara sa. Nayuplamanas nitsa na kupya kumila ka na. Kunanaywa. Baha kupya kumila ka briye watli kara. Chach bilara wahlala ka baman bara sa. Napakan pasin walay saras. Napakan el paura ay saras. El pa kumitiwal ay saras. Muhnil ay lakri ka walay saras. Baraydap na aydap ni kawait na walay saras. Sas bilara way lalaka baman para sa dawan bilawin. Isaías 57, versikulo 21 rawisa. Saura na ni mapara kupya kumilaka ba, apo kabya. Dawan bilabakowin. Kupya kumilaka po sa kakawampla bilara, tan kamantrabil rasma. Kupya kumilaka once makaka, dawan ruis kupyam rabal dimbya. Bara kupya kumilaka mananira maigpya, latuan lakasin. Anira dawan baraba, kupya kumilaka barasa, kandawan si ka kupya kumilaka. Dawan yam ni ka ba manin sutwal kabya. Muy kilaituan kiranani radio awal ranani. Nawaw kataya kum kunayawan ay si kay kansa. Sa kunayawan radawan dira manas wanay sansa. Pamnanahas tur kayam nina, manani sutwal kabya. Dawan ay lakula man ramay kisa. Barayang buwisin lay kula may kisna, lay tuan kiranani. Lay kula bris napakan nani, lay kula bris Christian nani. Prituli kiraila kula may kisa. Dawan yam ni kamanen sutwal kabya. Muy kam nani kiralam tuan bas, kupyam kumibas, mayam waluk piyam wal. Sats kam bilarat, napakan nani Christian kamwal kupyam kumibas, paasin nani, napakan tamkan nani wal kupyam kumibas. Way lalaka kupyam rabara sa kaka, kang stakiwabi akan way lalaka ba, dawan winabalras, way lalaka ba, setan spirit ka winaula, kuna kupya kumila ka ba, dawan winaula. Kupya kumi dawan ka ba, mananisutwal kabya, nanaranay ka, ban kayara. Mamnakay sa wan purasuni, yawan nara takasbya, dawan jam ni ka ba, mananisut tambribya. Dawan pain kira. Mankarni kambawan marikram, barawanay saram. Yan ni pat kibasats bilara. Bamnadawan ki manspirit kamuli kirabawal. Yan ni kumibani kupira wanay saramsa. Nabilayam nina. Yan ni kumibani wal takaskan kabya. Wantawan uli kira. Jesus Christ nina.